तर तशें करून एप्रोच जावपाक आमी काय कोणाक परमिशन दिना. जे सपोज जर तेंच्यान जर कोणा कडल्यान ऑथॉरिटी कडल्यान जर परमिशन घेवन सपोज जर तसली जर एक्टिविटीज जर करता जाल्यार त्यो एक्टिविटीज आमी करपा ना. आनी सपोज जर आमच्या नजरेन जर येयत लिगल एक्शन घेवन आमी कायदेशीर तेजेर कितें आसा ती कारवाय करतले. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. कालंगूट ह्या भागान क्लब्स, नायट क्लब, डान्स बार्स हो व्यवसाय फूल स्विंग चालू आसलो. पूण फाटल्या दिसांनी काही एक्शन जाली आनी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें आनी सद्या सील केल्ली आसा. पण आतां खंय तरी थंयसर बिजनसाचो वेवसाय कमी जाल्ल्या कारणान ते खंय तरी कलंगूट सोडून अंजुना आनी आरपारा येवपाचो मार्गाचेर आसा. आमी आयकलां सोर्सा कडल्यान की सद्या खंय तरी एक न्यू जावपाचें अप्रोच. जर तुमच्या अंजुना वाठारांत जर अशें येयलें जाल्यार तुमी कितें करतले कित्याक एज अ PI ऑफ अंजुना? असली एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो आमी आमच्या वाठारांत तरी आमी एलाव करपा ना कोणाक. आनी सपोज जर असली कितें जर नजरेन जर आयलें सपोज जाल्यार आमी तेजेर कितें आसा तें कायदेशीर लिगल कितें एक्शन घेवपा आसता आमी लिगल एक्शन घेवन ते थंयली प्रिमायसीस आसा ती सील करतले. सो पूण कितें कोण तरी सद्या अप्रोच जाला हांगासर? सद्या तर तशें करून एप्रोच जावपाक आमी काय कोणाक परमिशन दिना. जे सपोज जर तेंच्यान जर कोणा कडल्यान ऑथॉरिटी कडल्यान जर परमिशन घेवन सपोज जर तसली जर एक्टिविटीज जर करता जाल्यार त्यो एक्टिविटीज आमी करपा ना. आनी सपोज जर आमच्या नजरेन जर येयत लिगल एक्शन घेवन आमी कायदेशीर तेजेर कितें आसा ती कारवाय करतले. सद्या अंजुना वाठारांत सर कितले अशी बंद सद्या केली ओ अलाउड करून हेच्या पयलीं? एलाव म्हणल्यार लेडीज डान्स बार जी आसा पळय ती आमच्या अंजुना वाठारांत खंयच ना. आनी आमी हेजे फुडें आमी तसली कांय डान्स बार आसत जाल्यार ते आमी एक्टिविटी सपोज जर चालू आसत जाल्यार ते आमी कोणाक एलाव करपा ना. तेजेर कायदेशीर कारवाय जातली. आरपारा सरपंचा कडेन संपर्क बीन कितें जाला तुमचो सद्या? ना, सरपंचा कडेन अजून तरी संपर्क कांय जालो ना. सपोज जर तशें कितें आसत जाल्यार आमी पंचायत एज अ पंचायत आनी पुलीस सपोज जर एकठांय येवन जर कितें जर करपा जाय जाल्यार आमी करतले. कारण आमकां सरपंचाचो सदांच सपोर्ट मेळटा आरपारा पंचायतीन. कितें सपोज गरज पडत जाल्यार आमी दोनी एकठांय जावन करतले कितें आसा तशें. रोशन सर, आयज आमी पळयलां कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान ही सगळी एरिया कलंगूट ह्या वाठारांत फाटल्या दिसांनी आमी हे कितलेच दीस पळयतात की डान्स बार क्लबा बद्दल हो विशय डान्स आनी क्लबांच्या विशया बद्दल कलंगूट कांदोलीम ह्या वाठारांतलो सगळो लोक बरेच वेळा रस्त्यार येयलेलो आसा की आमकां क्लब्स डान्स बार जी आसात ती असले आमकां आमच्या गांवांत नाका. पूण आतां खंय तरी कायद्यानुसार एक्शन जाली आनी फाटल्या दिसांनी गेल्या म्हयन्यांनी आमी पळयलें की काही 13-15 डान्स बार आसली तेजेर एक्शन जाली आनी सद्या ती डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारा कडसून 13 खंय तरी सील केल्ली आसा. पूण सद्या कितें जालां की वेवसाय थंय बंद जाल्ल्या कारणान ते असो सोर्सा कडसून म्हायती आहे की ते सद्या आतां थंय कलंगूट ह्या भागांत बंद आसल्या कारणान सद्या ह्या वाठारांत येवपाच्या मार्गाचेर आसा. अंजुना आरपारा ह्या मार्गाचेर येवपाचें आसा. सो एक क्लब बार्स पासून खंय तरी तेंच्यांनी नोटिफाय केल्लें आसा. सो आरपारान येवपाचें अशें आयकल्या कारणान एज अ सरपंच तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेचेर? पयल्या सुवातेर हांव जे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें पळय जे दुसऱ्या गांवांनी बंद करपाक खरेंच गोश्ट बरी गोश्ट ती. कित्याक आमी पळयता सोशल मिडियाचेर खूब लोकलांक खूब त्रास जाताले तेजो आनी खंय ना खंय तरी लेट जावन पूण गव्हर्मेंटान एक बरें डिसिजन घेतलेलें आसा त्या बद्दल. आनी तूं जर म्हणशीत आमच्या आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार आमी आजून पासून तरी आमी आमचे सायडीसून जाता तितके ट्राय करतात हें करपाक असलें घेवपाक नाका म्हणून. कित्याक ते खंयसर तरी आमच्या गांवचें खंयसर तरी आमच्या गोंयचें नांव घाण जाता. तसल्यो एक्टिविटीज आमी जाता तितक्यो अवॉयड करूंक जाय. आतां तूं म्हणटा ते हिसपान ते जर आमचे हे सायडीन येत आमकां जर लेटरां बीन येत तेंची एप्लिकेशनां जाल्यार आमी डायरेक्ट रिजेक्ट मारतली. कित्याक आमकां तसलें हें नाका. आमी लोकांकूय सांगून दवरलेलें आसा की बाबा तुमच्या नेबरा उडाक जर तसलें कितें दिसता जातालें कित्याक आमी काय पंचायत एज अ मेंबर्स आमी थ्रू आउट 24 आवर्स आमी काय विजील दवरूंक शकना. पूण जे लोक आमचे सोशल एक्टिविस्ट बीन आहात पळय तांकां सांगून दवरलें बाबा खंयसरूय अशी एक्टिविटीज दिसता जाल्यार आमकां कळोवची. आनी आमकां पुलिसांसूनय आमच्या तहसील साहेबा कडसून म्हण नाल्यार DYSP साहेब आमचो दलवी म्हण तेंचे कडसून बरो सपोर्ट मेळटा. केन्नाय आमी कितें प्रॉब्लम इश्यूज आसत आमी तेंचे नदरेक हाडटा आनी ते रोखडीच एक्शन घेता. सो आजून पासून तरी कंट्रोलान आसा. आमकां पुरेपूर सपोर्ट आसा. लोक आमकां केन्नाय कितें एक्टिविटीज आसत आनी आमी हें करता वॉच दवरता सारकें.
अजून पासून तरी आमी इंटॅक्ट म्हणजे लोकांच्या हितून म्हणजे सारकें हें आहा आनी कोणी जर आतां हांव तुका कितें आहा हांव 100% शुअर म्हणूंक शकना कित्याक हांवूय एक मनीस सो जरी तर खंयसर जाता कोणी जर नजरेक आमची हाडून दिलें जाल्यार आमी एक्शन घेता आमी ते बाबतींत हें करिना ते करता की बाबा इल्लिगल कांय करप ना आमी जो व्यवसाय त्या वाटेन चलता तो व्यवसाय तुमच्या गांवांत कसो येवपाक ना नशीबच ना लोकलांचेर हमलो जालो तांकां मारहाण जाली आनी ते पुलीस स्टेशनार पावलेले आसा असो प्रकार जर इन फ्युचर ह्या वाठारांत घडलो जाल्यार ना 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 आमी तशें तुका पळय कशें आहा जेन्ना आमकां लोकलांनी हाडून दाखयलें नजरेक आमी डायरेक्ट स्ट्रीक एक्शन घेता आमी लोकलांक अशें हें करिना आतां एकदां प्रॉब्लम कितें जाता फुडली पार्टी कडेन जेन्ना सगळीं लायसनां आसता तेन्ना कितें तरी प्रॉपर प्रोसिजर करूनच तें हें करचें पडटा डायरेक्ट एक्शन घेवपाकूय मेळना खंयसर तरी आमी बाउंड टू लॉ म्हणटा पळय तशें आसता सो ताका मातसो टायम लागता पूण आजून पासून तरी आमचेर तशी पाळी येवंक ना आनी आमी तशी दिवचेय ना येवपाक आनी ही जी 11 कितें बंद केल्या म्हणटा पळय ती कालां उठान तेंच्यानी नशीब करपाचें ना कालां आरपोरान येवपाचें म्हणजे तुमचे हे की फायनल डिसिजन आरपारा असले नायट क्लब डान्स बार हे ह्या वाठारांत ना 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 तेंच्यांनी जर आतां आमचे हितून आसा पळय चडशे आहा पळय ते म्युजीकचे रिलेटेडूच आसा अशें हेजेर ना म्हणजे चेडवांच्या बाबतींत बीन तसल्या हितून आजून पासून ना आरपोरान नागवान पुलिसांचो रोल कसो ह्या वाठारांत पुलिसांचो आमकां फूल सपोर्ट मेळटा दल भितर म्हणशीत आनी प्रशील देसाय म्हणशीत जाल्यार टोटली एक्टीव आसता ते सो त्या बाबतींत आमकां कांय हें ना आतां कितें एकदां कितकें जाल्यार सगळे मनीसूच खंय तरी एकदां आतां तूं आंजुची केस सांगली खंय ना खंय तरी मातशें वयर सकयल जातात म्हणजे कशें क्रॅक करपाक मातसो टायम लागता कसली केस पूण जो पर्यंत आमी म्हणशीत जाल्यार आमकां फूल सपोर्ट मेळटा ते हॉटेलवाले वो खंयचे ओनर्स क्लब डान्स ओनर्स तुमचे कडेन सद्या अप्रोच जाल्ले आसा सद्या अप्रोच म्हणजे आतां तरी आजून पासून ना पूण 4 वर्सां पयलीं आमच्या आरपोरांनी स्पाच्या नांवान एक्टिविटीज म्हणजे कशें इल्लिगली चलयताले आनी कितें आहा आतां तूं मसाज पार्लर म्हण स्पा म्हण खंयचो बिझनस करता तुका बाउन्सर्स दवरपाची गरज ना टावट छाडपाची गरज ना जरी तर तूं ट्रान्सपरन्सी आसता तूं सगळे लिगल लायसन्सीस तुमी हेल्थाचे घेवन सगळे घेवन प्रॉपर हें आसूंक जाय हे कितें वांगडाच लायनीन 10-15 जाणांक रस्त्यार दवरतात आनी जेन्ना तुवें बाउन्सर दवरलें म्हणजे तुवें चिंतपाचें की बाबा खंयसर तरी कितें तरी रॉंग स्टेप वयता खंयसर तरी सो आमी पयलें 4 वर्सां पयलीं आमच्या आरपोरांनी अशीच केस जाल्ली आनी तेन्नाच्यान आमी सारकी स्ट्रीक्ट एक्शन म्हणजे खंयसरूच आमी तसली एक्टिविटीज करपाक दिनात आमी कित्याक आमी पयलें जेन्ना पंचायती तर्फे जेन्ना ते एनओसी घेतात ते एनओसी ते घेता एज अ डान्स बार म्हणून आनी मागीर भितर पळयता जाल्यार वेवसाय खंय तरी दुसरोच आसता पूण एक्शन जेन्ना अशें जर कितें आनी सेकंड थिंग एक्सरसायजचें परमिशन जर घेता ते एडिशनल खंय तरी एक्सरसायज वचून मागून एक्स्ट्रा घेता आनी तो टायमींग तेंचो चेंज जाता पूण जर अशें कितें जायत जाल्यार एज अ सरपंच तुमी लायसनां रिवोक करूं शकता रिवोक म्हणजे कितें आमी लायसन दितानाच आमी पयलींच कितें करता कंडिशनूच घालता ताका बाबा की तूं कसलीच इल्लिगल एक्टिविटीज तुवें करप ना आनी तेंच सांगलें तुका न्हू जो कोण नेबरहूड आसता पळय जे आमचे मातशे सोशल एक्टिविटीजान बरे एक्टीव आसता पळय त्या भुरग्यांक आमी सांगून दवरताय बाबा अशी खंयसरी कितें एक्टिविटीज जाली जाल्यार आमच्या नजरेक हाडची म्हणून सो आमी ते हेंच करतानाच पयलीं तांकां कंडिशनाचेरूच हें करता आनी आजून पासून तरी आमकां तितके आमचे हितून येवंक ना आयकपाक आमकां सो अजून मेरेन येवंक ना इन फ्युचर जर खंय तरी खंयचो हॉटेलवालो क्लब डान्स बार जर आरपोरान जर क्लब उगडूंक जाय म्हणून तुमच्या कडेन येयलो परमिशनां बीन मागपाक जाल्यार कशें कितें आसतलें डिसिजन क्लब म्हणजे तेंच्यांनी डान्स बार जी बायलांक बीन नाचोवपाचें आहा पळय तसल्यांक आमी कशेंच एलाव करिना ते आमकां नाका आतां कित्याक म्युजीक तूं म्हणशी जाल्यार आमचे क्लब कमाना बीन आहा तसल्यांक आमी वेलकम करता कित्याक ते प्रॉपर चॅनलान सगळे लायसन्सीस घेवन बीन प्रॉपर चलयतात सो अशें न्हू कितें कोणी चेडवांक हाडली नाचयली ते पयशांचो तमाशा बीन तसल्यांक आमी प्रोत्साहन दिना जावं ड्रग्स म्हणशी जाल्यार तसल्याय गोश्टींक आमी आमच्या आरपोरा पंचायत त्या बाबतींत सारकी अगेन्स्ट